ঝোল ঝোল ঝোল। কাকা লাগি তুমি মা বাপা আর তাঙ্কর বাবু নানি बालक अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार। माँ विद्या बुद्धि रे माँ सरस्वती प्रवीण करंतु एक बार। कांदीबु नाही बेटा। क्या लागछ बाबू? दियो केते टका आंदी? तांकर आई 200 टंका प्रदान करले। दुईटा बाबू के 160 टंका। माँ महालक्ष्मी तांका गृह कोटिए संपत्ति प्रदान करते एक बार। तांकर नना मामू बड़ू बड़मा ओजा आई के आसी समस्त आस। बापा तांकर बापा 500 भारत मुद्रा प्रदान कले। माँ जगत जननी दुर्गति नासिने माँ रह बर क्या लाग्छ? तांकर मामू 200 टंका प्रदान कले। बिहा हलो ना कि नहीं? ए हिरो लाजु छ क्या? आई तांकर आउ गुटे आई 500 टंका प्रदान कले। माँ जगत जननी लक्ष्मी ठाकुराणी तांका गृह रे विराजमान करिथान्ते एक बार। पैसा पड़ला पैसा हेटा देई छन ना आसग बाबूर बाबा बर्मा 200 टंका 200 टंका प्रदान कले। सर्वारिष्ट मंगल हो एक बार। हरि बोल आर के अछ? आर के अछो? क्या लाग्छ? बड़ मामू हाँ बड़े माँ 200 टंका प्रदान कले। सर्वारिष्ट शांति हो बोला आनंद एक बार। आर के अछ? नोना मामू माई माई हेलो नोना मुझे आसगो नोना मामू नोना मामू ठकु छ औ छन नोना मामू ने हासले केंद्र भंजा दन छ। तांकर मामू नोना मामू 200 टंका प्रदान कले। माँ जगत जननी दुर्गति नासिनी माँ दुर्गा छत्र आड़िक रखिथान्ते एक बार। आहा जशोदा कृष्ण को आस गो माँ बापा आर आ गोटे नोना मामू आस नले बड़ू बड़ कृष्ण को करंती दली न कांद मो बन माली मो कृष्ण रे बापा दूध भात तू आईबी मो कृष्ण रे। भाद्रवाष्टमी दिन देवकी गर्भरे कृष्ण जन्म मो कृष्ण रे बाप नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे।
कृष्ण मुंडे त्रिवेणी मो कृष्ण खाइब सरल बणी मो कृष्ण रे बाप नाम जाऊ तोर गुणी मो कृष्ण रे आस हे भक्त आस कृष्ण को डोलिए देखिबा आस मो कृष्ण रे मते काही कर हित बास मो कृष्ण रे कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे केते बेलु धन जाइथिलु बन जाइथिलु बन बेलु धन जाइथिलु बन रे जाइथिलु बन पार देखुथिली मुई रे मोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे जय जय गणनाथ गौरी नंदन प्रभु गौरी नंदन ए बालक दुख कष्ट करिब खण्डन प्रभु करिब खण्डन ए बालक बयस 120 वर्ष 120 वर्ष की हो 120 वर्ष सलरे रखिथिबे प्रभु जगन्नाथ की हो प्रभु जगन्नाथ विद्या बुद्धि रे संपूर्ण करिबे आपण प्रभु करिबे आपण दुई आखि देखुथिबे प्रभु नारायण की हो प्रभु नारायण हरि बोल 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 हरि तो करता या घरे इहादे आपणकर दुईटा छुआ राधा कृष्ण पाखे बंधा अछन दान दक्षिणा करब मुकले मुकला करी नेब एका संगे टुंगा टुंगी 5-6 हजार आनी देव कि मोई पिला के डाकले तो ज्यादा है टुंगा उड़ती पजबाट हमें जते भी जीरो लगाऊ तमें एक लगबो जीरो बसाबर काम आम हैला तमें एक लगभग जीरो बसाबर काम आमर बेले रेडी हे ई पटनागढ़ और बंधाकुबी हो सुजन पटनागढ़ और बंधाकुबी पटनागढ़ और बंधाकुबी हो सुजने पटनागढ़ और बंधाकुबी 5,000 टका देले बाबू के देमी 5,000 टका देले बाबू के देमी ओ बाबू के देमी नले अमर संगे नहीं जिमी हो सुजन अमर संगे नहीं जिमी निहले अमर संगे नहीं जिमी हो सुजन अमर संगे नहीं जिमी जेन माँ बापा जन्म करिछन बाबू के तांकर दुईटा छुआ लगी 5,000 टका जरिमाना पड़ला ओरे 3,000 6,000 देबे हां बोले बाबू मन के पहला करी गेहलो करबा के जान सब की जदी अछन बेले ताकर हो जाई जेते भोके सोसे बियाले मोर नाती रे मोर गोसिया रे मोर ढोनो रे मोर हाटी रे हो जदी बाबू राई अजाती हो सुजन बाबू राई अजाती जदी बाबू राई
অজা থিব সুজনে বাবুরাই অজা থিব 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାତିକୁ ନେବ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାତିକୁ ନେବ ଓ ନାତିକୁ ନେବ ଶିବ ମନ୍ଦିରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ହୋ ସୁଜନ ମନ୍ଦିରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হে সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব অজাই আসবে মা ঘরের আড়র অজাই হ্যাঁ ଆଉ ବାପା ଘର ଆଡ଼ର ଅଜାଇ ତାପରେ ବାବୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ହେବେ କି ନି ତାଙ୍କର ମାମୁ ମାଇ ଘରନୁ ହଳଦୀ ତେଲ ନି ଆଣିଲେ ଗନସାଇନ ମଙ୍ଗଲେ ନି ପାରେ ଇହାଦେ ତାଙ୍କର ମାମୁ ମାଇ ইকিয়া ফুল সঙ্গতরে ধন বাহালে বুনি লুচনা যেতে অছ বাবুর মামু আননা কিয়া ফুল সঙ্গতরে 500 টঙ্কা দেব বয়না 500 ଟଙ୍କା ଦେବ ବଇନା মামু ননা যেতেটা বি অছ তার বাপার ভৌণী মানে মামু আর ননা আর তাঙ্কর মা গট বট মা ভাই মানে মামু আর মাই আসবে আরে ও যেতে অছন সমস্তে মামু মাই চিলর নি করব না করব না ইকিয়া ফুল সঙ্গতরে ধন গরিয়া উপরে গড়ু আহা গরিয়া উপরে গড়ু যেতে অছ বাবুর বর্মা যে বড়ু যেতে অছ বাবুর বড় মার বড় কিয়া ফুল সঙ্গতরে 500 টঙ্কা ইনে পড়ু 500 ଟଙ୍କା ବାବୁର ନାମେ ইহাদে বড়মা বড় বলে বাবুর মশা মেসি কোকা কাকি রুঙা রুঙ্গি সুঙা সুঙি ডরুছে হিটিবের ফরবি আরে ডঙ্গর চড়িলি প্রবত চড়িলি মারিলি করলা বাউঁশ বাবুর মশা মাউসি যেতে পুরি অছ জলদি জলদি তুমি আসো তুমি 500 টঙ্কা ধরি আস বাউঁশলে মাউরস तुमको पहुंचाई दे मुबाहुरा सर बाउसले माउरस ए ले 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 এবে এবে রহিলে লাস্ট কোকা কাকি কোকা কাকি রহেলে 2 লাখ 2 লাখ এ বাড়ির জগাল মেকা বাড়ির বুনিলু মকা যেতে অছ বাবুর তুমি গো কাকি যে কোকা তোমার পুত্রা পিলা করিছে দেখা গো বাবুরর কোকা तुमको 500 टंगा ने मुँह पोका गो बाबूरर कोका বাবুর কোকা কাকি মশা মাউসি বড়মা বড়ু
মা বাপা অজা আই যেতে লোককে ডাকিছো যেতে লোককে ডাকছো সমস্তে আস বাবুর নামরে দান দক্ষিণা কর আর বাবুকে নেই করে যাব আর ছনে ছনে না বাবুর যেতে বি অছন রুঙা রুঙি সুঙা সুঙি মিতো মিতো ফিড়পা ফুড়পি সমস্তে আইবে দেরি আউ নাই কর মানে গো দেরি আউ নাই কর দেরি আউ নাই কর মা মানে গো দেরি আউ নাই কর বেগ বেগ আসি নিয়মর গো ইয়াকো জীবার আছে খড়ি আলম মানে গো ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ମା ମାନେ ଗো ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ পড়িয়া ভূমি গো ধন চরই গো এ সতে শাস্ত্রে আছে রহিম মানে গো আস সমস্তে মা বাপা যেতে লোককে ডাকিছু সমস্তে আস আস মা বাপা অজা আই ককা কাকি সমস্তে যাহা যাহা ডাকা হয়েছে আস আসো গো রস টিকে নেই যা আরে লে যা রে মোর সেন্দেরি গালি এলে বস আর কলেজ ধরে থাকু তা আরে আসো চল রসগুলা পড়ে দি দে র আগে বাবুকে দিয়ে দেবো তারপরে আর বাবুকে নিয়ে সামনে মনের কবাট হয় গো মনের কবাট মনের কবাট দেইছে খুলিমা ই মোর মনের রাজান ই মোর নিনির দাদা ই আমার বাবুর বাপা এবে বলি মনের কবাট হয় গো মনের কবাট মনের কবাট হয় গো মনের কবাট মনের কবাট দেইছে কুলিমা মোর নিনির বাপা মোর বাবুর বাপা এবে বলি দিন বেলিয়া মুই দেখুছ সপন কেবে আইবে গো মোর প্রাণ ধর সাথে কবাট দেইছে কুলিমা মোর নিনির দাদা এবে বলি মনের কবাট হয় গো মনের কবাট দেইছে কুলিমা মোর নিনির বাপা মোর বাবুর বাপা পয়সা ধরি আসবে বলি চলো 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 কাকা লাগি তুমি মা বাপা আর তাঙ্কর বাবু নানি बालक अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार माँ विद्या बुद्धि रे माँ सरस्वती प्रवीण करंतु एक बार कांदिबु नाही बेटा क्या लागछ बाबू दियो केते टका आनिछ तांकर आई 200 टका प्रदान करले दुईटा बाबू के 100 टका
ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏକ ବାର। ହରି ବୋଲ। ତାଙ୍କର ନନା ମାମୁଁ ବଡ଼ୁ ବଡ଼ମା ଅଜା ଆଈ କିଏ ଆସିଛ ସମସ୍ତେ ଆସ। ବାପା ତାଙ୍କର ବାପା 500 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନି ମା ଅଛିନି ବର କାଁ ଲାଗସ। ତାଙ୍କର ମାମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବିହା ହେଲ ନା କି ନାହିଁ ଏ ହିରୋ ଲାଜୁଛ କା ଆଇ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଈ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମା ଜଗତଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତେ ଏକ ବାର। ପଇସା ପଡିଲା ପଇସା। ହେଟା ଦେଇଛନ୍ ନା ଆସ ଗୋ।